हेलो एवरीवन नमस्कार मु प्रत्याशा वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विथ प्रत्याशा। मु जड़े ओडिया माँ और गृहिणी परिवार सहित छत्तीसगढ़ रे रुहे आपण सहित मो दैनंदिन जीवन कहानी शेयर करे। बट एथरक दीर्घ 7 दिन पर आपण मोर लॉन्ग वीडियो देखिए कहीं ना किछि दिन भितर मो देह टिके भल नथिला मु बहुत व्यस्त भी थी। ए वीडियोटी हूँ गतकालीर माने बुधवार तो सकाळु मु जल्दी उठी जाइली मते चाहा पीवा को बहुत इच्छा है तो मु चाहा टिके आज पी कि नेचर को एंजॉय करूथी। आम घरे मोर कि मो हजबैंड कହାର चाहार अभ्यास नहीं जमती लोकों घरे नॉर्मली तांकर सकाळ आरंभ हुए चाहारू आम घरे किंतु से सिस्टम नहीं। शीत दिने बेले बेले मो हजबैंड लेमन टी पीवा पई प्रिफर करती तो सेथिपाई मु बनाए नहले थैंकफुली यही सिस्टम आम घरे नहीं जे चाहा सकाळु बना हबो माने कंपलसरी। तो मु एमती चाहा पीला बेले मो मामा कथा बहुत मन पकाउथली। मु भाबुथली जदि मनीष पाखे पक्षीर से जो पावरटा था जे से उड़ी जाई पारिबो ताहले सत कहूची घंटे लागू 2 घंटा लागू मो एते हैरान होउची घर काम मो मामा मत देखिकी उड़ीकी मो पाखक पलि आसंता सबू कम मोर सारी देकी पुणी उड़ीकी गाँ को पलैकी स्कूल जाता किंतु कौन करवा मत ही एका मुझे दूर रे अच्छी माने सब कम मत ही करने पड़ो। तो मो पुओ को सकाळु उठेली तार नित्यकर्म सारिली ताको ब्रश करवा से तार बाथरूम जीव पानी पीब आ गोटे जिनस देखौची देखंतु कांध केमती मोर पोड़ी जाइए काली छुआ दुष्ट होते छुआ को अनै देली कौन भात हांडीटा को ऊपर को टेकीदेली तो माने थपथप होगी तार माणीटा पड़गला भात हांडीर पेजटा तो एमती पोड़गला बड़ कष्ट हुए बेले बेले। तो आसिली सकाळु रोसई कली पुओ मोर आज दही रे टिके ब्लैक सल्ट आ चाट मसला पकईदेले सी खुशी चकुड़ी पिठा सांगे ताकू आज टिफिन नहीं कि गला सेठी से तार होमवर्क करूला से भितर मु तार बैग रेडी करूली तार वाटर बॉटल पुरेबा तार टिफिन पुरेबा तार एप्रन चेक करवा तार रुमाल जदि असना होती आउ गोटे रुमाल चेंज करवा एमती सब जिनस मु तार चेक करके ताकू दिए आउ होमवर्कटा एथिपाई से सकाळे करे जेमती मु आपन कहिछि मो पाखे समय अभाव थाए तेणु से समयटा संध्या बेले जो अध घंटा घंटे मिले मुझे मो पाठटा पढ़ाए जो पाठ मुझे पढ़ाई चाहे जेहेतु होमवर्कटा सहज थाए मो बिना भी से करिपरिबो सेथिपाई से होमवर्कटा सकाळे करे कहीं मोर ताकू देखा दरकार नहीं से पाठ गुड़ा से निजे करिपरिबो। तापरे मु ताकू एठी ताकू खुआउथिली ताकू जी मु सागु खीरी ताकू दो आउ से भितर आम डिस्कस करदोलु ओराल माने जिते सारा वर्ड्स है कि छोट छोट स्टोरी एबे से कहवा शिखिला राइम्स कहूची तो मो पाखे जेहेतु समय हुए दीटा छोट पिला मुझे भर काढ़ी पारे समय मुझे कौटी ना कौटी फिल करे मो पुओ को से समय दे पारुनी। तो जो समय झील शोची घर माहौल शांत अच्छी आम खाइला भितर सकाळु से फ्रेश माइंड रे बसची तेणु ओरालटा कहीपर तेणु से मुझे सहित यही समयटा ओराल डिस्कस कर दिए सी जहाँ जानी थाए से कहे तापर मुझे ड्रेस पिंधेली स्कूल यूनिफॉर्म सी सॉक्स आगुरी भी माने बढ़िया से पिंधि पड़ता बट एबे मत कहूँ मामा मु राइट लेफ्ट भूल हो जाऊँ मोर मुझे बताऊली बाबा एमती सॉक्स पिंधु से तार निजे निजे चेष्टा कर पिंधुला पिला सेल्फ सफिशिएंट करने कथा एमती ना जे खाली आम कोल पूरेक रखा मु बहुत समय जब कौटे घर असना होती मुझे पुओ टे झाड़ू करदे पुओ ये धूली होती नहीं डस्टबिन में पकईदे पुओ गिनाटा खाइलु ताकू नहीं किचेन रे थो पुओ ये जिनसटा पोछी दे तो सबू कम से करे कहीं मुझे सब जिनस कम कर मो पेरेंट्स कर सिंगल चाइल्ड मो मामार मो स्पेशली यही सेक्शन रे मु बहुत पैम्पर्ड थी मुझे केवे घरे माड़ खाऊली केवल यही जिनस जोगुरु जे मो पाठ कहीं ठीक से हेलानी आउ द्वितीय समय ज्ञान अभाव मो मामा मत एथि बाड़ाए तू कहीकि जाइलु 2 मिनिट तू 5 मिनिट है ठिया गपुचु अध घंटा है तू खेलुचु से मो माड़ खाए ना केवे मत कम प्रेसराइज तो दूर कथा केवे कम कथा कहू भी नथिले जे मामाली पानीटा नहीं कि मामाली ये कम करदे मो मामा केवे कहेनी जो कि मो आज भी छोट छोट प्रॉब्लम हेले मु कांदी पकाए आ भावे जे काश मो मामा मो पाखे था बट मु चाहे मो पिला माने सब शिखंतु से माने सेल्फ सफिशिएंट हंतु रोसई करबाठू नहीं कि बाहर काम पर्यंत सबू जानतु जानिले तांको जीवन में कष्ट हेनी जो जिनसटा को मु बहुत समय अनुभव करिछि। तापर आमे माँ पुओ बाहरी पड़लु स्कूल मो पुओ केमती मोरी बैग को टंगी की टंग टंग होकर आगे जाऊँगी आम ठीक शार्प 8:20 घर बाहर मुझे जानी आम टाइम रे पहुँची जीवु। तापर मो पुओ को स्कूल छाड़ी घर को आसिली आइला बेलू को बाटर बढ़िया सज छन परिया मिलूला तो मु छुई टिके बैगन टिके कदली आमती जहाँ छोट मोट जिनस किणिकी धरिकी सेठू घर को आसिली टिके रेस्ट कला भितर भाबुली जे बुट तो सिझे देती एबे जाऊँगी अटा चकड़ी कौन कौन आम करी झील उठिला कि ना कहीं से बाप झील बेडरूम रे था मुझे पर्यंत पशि न था बेडरूम को पूरा दिन मान प्लानिंग मुझे बसी बसी ही कर दिए आज कौन कौन काम करी झील उठिला देन ये आसिली अटा चकड़ापी आम जिते माने रुटी
ପରଟା ଖାଉଛୁ ବାପାରେ ରାତିରେ ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ରୁଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନି। ଯେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ସେଦିନ ଅଲଗା କିଛି ବନା ହେବ। ସେ ଯାଏଁ ତ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ମେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ, ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଦିଦି ଆସି ଘରେ କାମ କଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ ତରକାରୀ ବନେଇଦେଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଗଲେ, ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ବି ସେଠି ବସିକି ହଲ୍ରେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଏଠି ଝିଅକୁ ଖୁଆଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ବସିକି ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇ ଖୁଆଦେଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଫଟାଫଟ ସବୁ କାମ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇ ନଥିଲି। ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଛୁତିକିଆ ଅଛି, ତ ପୂଜା ତ ଏମିତିରେ ବି କରିବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦିଦି ପୁରା ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଚେନ୍ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଝିଅକୁ ତାପରେ ନେଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଣିଲି। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଦିଦି ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଣ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେଉଛି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଭଳି। ଯେମିତି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି, ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବନି ବୋଲି। ଦେନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ପିଇ ଶୋଇଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଲି। ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଇଁ ଆଣିଛି ତେଣୁ ସଜ ସଜ ଛୁଇଁଟା ବେସର କରିବି। ବେସର ଅଲରେଡ଼ି ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ କରିବି, ବାଇଗଣଟା ରଖିଛି, ମାନେ ବଡ଼ଟେ ଭର୍ତ୍ତା ବାଇଗଣ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ବାଇଗଣଟା ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ। ତ ତା ଭିତରେ ପୁଅ ପଳାଇଲା ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲକୋନି ଏଠି ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରି ଶୁଖେଇଛି, ଏମାନେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଖରାବେଳ ରୋଷେଇରେ ଏଠି ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା, ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ କଲି। ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୋଇଲେ, ତା ବାବା ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ HP ଅଫିସ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟକିଛି, କାହିଁକିନା ତୁମର KYC ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ତ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଯିବି KYC କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆକୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି? ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବି। ତାଙ୍କ ନିଦ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ସେଠୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଗ ବାହାରିଲି, ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଦଳୀ ଫାଳ କରିଦେଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ତ ଖାଇକି ଯାଇଥାଉ, ବାସ୍ ମୁଁ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହାଇୱେରେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ଯିବାକୁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲି। ତ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି, କାମ ଫଟାଫଟ ସାରିଦେଲୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, କିଣିକି ଆସିଲି ଘରକୁ। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି, ତା ଭାଇର ପୁଣି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଲକି ଆମ୍ଲାର ଜୁସ୍ ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ତା ସହିତ ଗରମ ପାଣି ତାକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ପିଏ এই সময়টাରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ତା ସହିତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବି କାମ ଦିଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ପୁଅକୁ ବୋଧେ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି କି ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଖାଲି 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଆସିକି ବ୍ରେଡ଼୍ ଟିକେ ଟିକେ ସେକିକି ଦେଇଥିଲି 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିଚାରା ଖାଇନଥିଲେ। ମୁଁ ବାହାରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏଠି ଦେଉନି, କାରଣ ଏଠି କିଛି ଦେଇ ବି ହେବନି, ସବୁ ତ ରାଗ। ଆପଣ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଗୁପଚୁପ୍ଟେ ବି ଖାଇ ହେଉନି, ମାନେ ଏତେ ଜହର ଭଳିଆ ଏଠି ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ଟିକେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଆମ ମହାଶୟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଓଟ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ତ ଟିକେ ଅଧିକା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋ ଛୁଆ ବି 2 ଜଣ ଖାଇଦେବେ ଓଟ୍ସ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଟ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲି। ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ବାଢ଼ିଲି। ଝିଅର ତ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଓଫ୍ କୁହନ୍ତୁନି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା କି, କେତେ ଆଉ ତଳେ ବସିବାନି ଖାଇବାନି। ବଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୋଫାର ଅବସ୍ଥା, ଯେ 2 ଛୁଆ ଡେଇଁଲେ, ପୁଅ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡେଇଁଲା, ଖରାପ କଲା ଜିନିଷ, ଆମେ ସେଇଠୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲୁ। ନାଇଁ ବାବା ତଳେ ପଛେ ବସିକି ଖାଇବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ କିଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାରଣ ଏମାନେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ଉପରୁ ଡେଇଁବେ। ତ ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ହଟେଇଲୁ। ଦେନ୍ ଖିଆପିଆ ସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ପୁଅ ଆଗ କହିଲା ମାମା ଆଜି ମୁଁ ହୋମୱାର୍କଟା ଆଗ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କର ବାବା। ସେ ତାର ହୋମୱାର୍କ କଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଦୁଧୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ସିଏ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କମ୍ପଲସରି, ସେଇଟା ସେ ମୋତେ ମାଗି ମାଗି ପିଇବ, ମାମା ଦେ ମାମା ଦେ। ମୁଁ ଏଠି କାମ କଲା ଭିତରେ ତାପରେ ତାର ଏଠି ପାଠ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଆଉ ରହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ସେସବୁ ସେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତା ପାଖରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେବନି, ତଥାପି ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠି ବସିଲି, ତାକୁ ପାଠ ଲେଖାଟା ଦେଲି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେଟା ଲେଖା ଶିଖୁଛି, କହିବା ତ ସେ ଜାଣିଗଲା, ଏବେ ସେ ମାନେ ରାଇଟିଂରେ ଶିଖୁଛି। ତେଣୁ ୱାର୍ଡ଼ଟାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା S ଦେଇ ଦେଉଛି, UN ପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ D ଲେଖି ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ କରିକି ତାର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ତ এইগুড়া ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପାଠ ଦେଇକି ଦେନ୍ ଆସିକି ରୋଷେଇ କଲି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପନିର ବନେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପନିର ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବଟ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନା ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ତେଲରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ
पार से कर भाई छाड़ संतुला करदेवी देखला बेलू परिवा भी सेमती किसी एत भल ना जहाँ थिला से गोटे दुटा सुखी जाइए मुझे कहले छाड़ खाली आलू बैगण टमाटो पकईकी बस फुटा तरकारी कला भाया झोल करदेवी मत भी सहज हम जल्दी रोसे सरीज तो ये रुटी बनईदेली तापर देखूँ पूरा कम तेल में आलू बैगण टमाटो पकई गोटे झोल करदेली जोटा सूप भाया लगे से फिलिंग दब तापर ये मुझे आग पुओ को खुईदेली कारण झील को आप खुई पारे झील को जब खुआ बसवे तो सब कम छाड़ी बसवाक पड़ो मैंने सब कम सारिदेवे तापर बसवे कहीं से अध घंटा समय नौ मुँह बुलाऊँ पार्टी जाकुची मैंने बहुत हैरान करुच्ची तो ये आम खाइला भितर देखो एम सब दुई जन जाक खाई बेड्रे शोले बट मो तो भगवान कम सेट करके रखिंट मुझे फ्रेश होकर आसली बेड को जीवी बोली झील उठी पड़ा माने एमती केबे भी हेनी मुझे भावी छुआ आज छुआ शोचती मुझे रिलैक्स करी जी फोन देखी शोबी नथिंग तो यू है मो वीडियोर शेष रही नमस्कार जय जगन्नाथ बस।